কাছাকাছি ভাগ্য পড়া করে তু নির্ণয় এই দেখো জানা পড়ি না বাবা ধর্মরাজ তুমি এই বাজিরের মধ্যে পরাস্ত হইছ শোনো বর্তমানে এমানে আমার ভূত এমানଙ୍କୁ নেই ভূত্যাসନରେ বসাই দিও বর্তমানে মানে প্রশাসনে সর্বহরা ভাই ভাজা রাজ্য বর্ষ বনবাস কোন কইল দুঃশাসন তো কথাটা ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ ଛୁଟି ହୁଏ ନା ଏସବୁ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଶୁଣେ ଶୁଣିବା ଲାଭ କଣ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ପିତୃ ଅଜିତ ମୁଁ ସମ୍ମତି ଏଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାଟା ମନ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଅଧିକାରଟି ତୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଏଇ ପ୍ରଶାସନରେ ହରାଇ ବସିଛି କହିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ বেশি বাদ চতুরি করো না গদ মূর্খ ভীম বেশি বাদ চতুরি করো না গদ মূর্খ ভীম শান্ত হো বর্তমান দুর্ভাগ্য বসা খেলে হরাই সর্বস্বম নীরব তুমি যদি প্রকৃতরে মোর ভাই তাহলে ধর্ম রক্ষা করিবা পাই মোর নির্দেশ পালন কর শত্রুপতি শত্রুতা করিবা কোন বিবিকা নুহ বর্তমানে স্থান নুহে এ ହେଉଛି ଦେବକୂଟ ଧର୍ମଗୁପ୍ତ ଅଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ସୋମବଂଶ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଶତଭ୍ରାତ ଶୁଣ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବହରା ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ବସନ ଭୂଷଣରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଝିଅ ଏଥର ଏଇ ପଞ୍ଚ ଭ୍ରାତାର ବସନ ଭୂଷଣ ଖୋଲି ଦିଅ ହଁ ଆଜିଠାରୁ ମହାସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲେ ମହାରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏଥର ବସନ ଭୂଷଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିରବରେ ଚାଲିଯାଅ ବନବାସ ହଁ ଖୋଲ ସର୍ବେ ବସନ ଭୂଷଣ ଟପ ଟପ ଖେଳ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ କଲା ସର୍ବନାଶ ଭାଇ କପଟ
ଆମର ରହିଲା ସ୍ୱାଧୀନ। ଖେଳରେ କେହି ହେଲେ ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। এই কথা জানি রাখা সর্বে। দিন আসিব এসিরে সমস্ত করবি বর্তমান তুমি ভূতানুভুক্ত ত্যাগ করো। যাও এই স্থান পরিত্যাগ করি ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାକର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଅ। ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ କର୍ଷଣ କରି ନେଇ ଆସ। ଏଇ ଶତ ଶତ ନେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ବସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଦେଖି ନେବା ତାର ଚାଲୁ ଯୌବନର ତେଜ କିପରି। ହଁ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ପଞ୍ଚ ଭୋଗ୍ୟା ରମଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟିରେ ବିସ୍ତାରେ କିପରି। ନୃତ୍ୟ ପରି ରୁହ। ଯାଅ ଯାଅ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ব্যবহার দ্রৌপদী দুর্যোধন ହେବ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ। এই বর্তমানে রাজা হইଯିବ। পଳାଇ ଯାଉ। କରେ ଆଦେଶ ସେ ତୋର କୁଳବଧୂ ବିଚାରରେ ସେ ତୋର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବଡ ଭାଉଜ। ବନ୍ଦ କରେ ଆଦେଶ ଏ ଶିଳାଦିନ ବୁଦ୍ଧରେ ଭାଷା ମାନି ଚାଲ। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଘଟିଲେ ଆମେ ଦାୟୀ। ବୀର ହୋଇ ସାହସ ଶିବା ଦରକାର। ନା ନା ମୁଁ ଏ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ଚାହେଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କେହି ହେଲେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜା ଯୁଗଧର ଧନଞ୍ଜୟ ନକୁଳ ସହଦେବ ଆସ ବାବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଧର୍ମରାଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୁହ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହସ। ଏଇ ହସ ଖୁସିକୁ ନେଇ ଶକୁନି କରିବ କୁରୁବଂଶର ତାଣ୍ଡବର ନୀଳା। ହଁ ହଁ, ତାଣ୍ଡବର ନୀଳା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୁଲି ନାହିଁ ଅନ୍ତରର ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ତିଳେ ତିଳେ ପଳେ ପଳେ ଶକୁନି ନବତର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ ହଁ, ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ।
হঠাৎ কাহিঁকি জয়ধ্বনি আজি মা ବୃଦ୍ଧରେ ତୁମକୁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ମା, ପୁଣି ନେଇ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। କଣ ହୋଇଛି ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ? କପଟ ପୋଷାକଳ ସରିଛି ମା, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମରାଜ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ହରା। ଧର୍ମରାଜ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ହରା? ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ହରା ନୁହେଁ ମା, ସେ ଆଜି ସର୍ବହରା। ପ୍ରଥମ ବାଜିରେ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ବାଜିରେ ଅଟକି ଗଲୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ? କଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ କର ବାବା। ଦ୍ରୌପଦୀ କପଟ ପଛରେ ଧର୍ମରାଜ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ ରଖି କଣ ପଶା ଖେଳିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଥିଲେ? ତୋର ପିତା ଭୀଷ୍ମଦେବ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ ପୁତ୍ର? କରିଥିଲେ ନା, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମହାମାନି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହବ ଏ ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ? ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। କର୍ଣ୍ଣ, କଣ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ କର ବାବା। ଆଦେଶ ପାଇ ମଝିଆ ଭାଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କ କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ, ସତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର କୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାରି କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣୁଛି ମୋର ପୁତ୍ର ଦୁଃଶାସନ। ଏ ପୁଣି ମହାମାନି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଦେଶ। ଆରେ ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆଗରୁ ମୋର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇନଥିଲା କାହିଁକି? ଶୈଶବରୁ ତଣ୍ଟି ପିଟି ୟାକୁ ମାରିନଥିଲି କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ମହାପାପୀ ସେ। ଯା ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ, ଡାକି ଆଣ ମହାପାପୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ମୋର। ଡାକି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ମା, ପିତା ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କାହାରି କଥାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ତୁମେ କିଛି କହିଲେ କାଳେ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିପାରନ୍ତି ମା। କଣ ଅପମାନ ବାକି ଅଛି ରେ ଦୁଃଖର୍ଣ୍ଣ? ସେ ପିତା ପିତାମହକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି, ସେ କଣ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରହାର ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜନ୍ମ। ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦିନେ ଶୃଗାଳ ଡାକ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଧ୍ୱଂସର ଇଙ୍ଗିତ। ସେ ହେଲା ତାର ଅପରାଧ ମା। ସେଇ ଅପରାଧେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ କାମ୍ୟ। ଏପରିକି ତାର ଜନନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖରେ ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ହୁଏ ସର୍ବଦା ପର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର ମା, ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର ମା। 100
अस्वीकार करिपार मा 100टी संतान को तुमे स्तन्यपान दे मनुष्य करिच अपराध मा से अपराध से आदि समस्त अभिशाप काम्य एपरिक तार जननी पर्यंत मुखरे स्नेहरे चुम्बनटे मध्य देई नाहंती से जहाकू जते भल पाए से हुए सर्वदा पर अस्वीकार करिपार मा 100टी संतान को तुमे स्तन्यपान दे मनुष्य करिच आउ सेमाने पाइचंती अजस्र अमृतर धारा किंतु मु पाइले मा से समस्ते मोर मृत्यु कामना करती এই আঘাতৰ হিসাব নিকাশ করিবা পাই মু আজি তন্ময় হৈ উঠিছি তথাপি तुमको कौनसी दिन हले अपमान करी নাই মা करी ना हो जेतेबेले निर्दोषी पांडव मानको जतुगृह जाई पड़ी मारिबा पई चक्रांत करिथिलो सेतेबेले कोन मो कथा के ग्रहण करिथिलो ए कपट पसा खेल पई मो ठार थरे अनुमति लड़िथिलो पसा खेल हाँ हाँ कपट पसा खेल तो अपेक्षा मो भाई शकुनी को मु बेस भल भाव जाने तुम्हें भूल बुझिच मा এই খেলারে কৌনसी ষড়যন্ত্র নথিলা थिला उभय राजा राजा मध्यरे पसा खेलिबार गोटाए स्थिर दिनर प्रथा एक पाण राखी कौन पसा खेलिबा स्थिर दिनर प्रथा द्रौपदी को देखा चाहे कहीं से पंच समय भोग्या हो सती शिरोमणि आउ कहीं युधिष्ठिर गोटाए 12 नारी संस्पर्शरे आसी आदि विश्व वंदिता तुम्बा मानकर पण कौन थिला भाई रानी भानुमती अरे वाह से मानकर पण थिला से मानकर स्त्री आउ तुम्बा मानकर पण थिला उच्च गोटे राज्य समस्त राज संपद भोग करी तृप्त हैला नहीं जे पिता माता उपस्थिति रे भाई को पठाई देइछ जाज्ञसिनी केश आकर्षण करी नहीं आसवा को किंतु सही भाई दिने तुम स्त्री केश धरब ता तुम्हें जानो मोर कथा मान दुर्योधन फेरे दुर्योधन दुशासन को फेरे आन दुर्योधन कदापि होई पारे ना देखी देख पुत्र बुद्धि देख पुत्र युधिष्ठिर तोर बड़ भाई द्रौपदी तार स्त्री से मध्य मो परी तो प्रणम्य ना ना युधिष्ठिर यद्यपि मोर भाई होइतांते ताहले तांको सह सम्मान दैतांते किंतु से मोर भाई नुहे से मोर पितृव्यंक जड़े अबाध्य संतान देख पुत्र युधिष्ठिर को भाई बोली संबोधना न कले मध्य वरं से महामानव 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 राजा दुर्योधन किंतु युधिष्ठिर नुहे चराचर विश्व तुमको महामानव कहले सुधा मु केबेले कहबी नहीं भाई हाँ मु केबेले कहबी नहीं मोर कथा मान दुर्योधन दुशासन को फेराई आन द्रौपदी से जाहेले मध्य गोटाए मनुष्यर स्त्री काहार स्त्री को असम्मान करे ना मा किंतु से कार स्त्री होइतिले मु तांकु सह सम्मान देइथांती किंतु से गोटे बेश्या कर मूर्ख पुत्र दुर्योधन ओ कौन बुझिबो महासती द्रौपदीर सतीत्व महिमा ए असंख्य मानव मध्यरे श्रीकृष्ण जमिति
ए समस्त नारी मध्य कृष्ण मिशन साक्षात देवी आउ पंच स्वामी मध्य पूर्णांग मानवी ता पाद धरी क्षमा भिक्षा मागिले आ मन राख दुर्योधन तो माँ को जपरी तू सती बोली मन करू तो माँ अपेक्षा द्रौपदी अनेक बेसी किंतु माँ से द्रौपदी दिने कर्ण को अपमान करिथिला कर्ण तार अपमान क्षमा करिछि बंधु तुम्हारी महत्व किंतु मोरी नुहे मु तुमको अंगराज्यता दान करिछि बोले तुम्हें शत्रु को क्षमा चाहो ना तार प्रतिशोध नेबाकू चाहे नारी उपरे प्रतिशोध नेबाकू चाहती महामयी राजा दुर्योधन तुमको एत क्षुद्र बोली मन कर नथिली युद्ध से माने जो माने प्रतिशोध नेबाकू भय करन्ते एई शेष थर पाई मु कहूची पांडव मानक राज्य फेराई दे आउ सेमानकु दासत्व श्रृंखलारू मुक्ति दे आउ तोर कृतकर्म पाई पांचालीर पाद धरी क्षमा